समस्त श्री चरण में मोर कोटि कोटि प्रणाम। आज गोविंदपुर सत्संग केन्द्र आभासी सत्संग 1542 दिन में पदार्पण करने जाऊँगी। उक्त सत्संग वरेण्य परिचालक श्रीयुक्त शरद चंद्र नायक भाई तथा ऑनलाइन रे संयुक्त होइथिबा सहप्रतिनिधि वृंद अधर्जु जाजक मंडली गुरुभ्राता मंडली भक्तिमती मातृमंडली तथा छोट छोट पिला समस्त मोर यथामान्य आंतरिक रा प्रीति एवं जयगुरु। गत 2 दिन तले उक्त सत्संग रे संयुक्त होबाकू प्रिय विज्ञान भाई आग्रह प्रकाश करिथिबारु तांकर तथा तांको परिवार समस्तंकर सार्विक मंगल कामना करबा संगे संगे निजकू धन्य मने करूछि। आज शरद भाई आगुरु कहि जाइछंती आज सत्संग प्रदान करछंती श्री शरद चंद्र नायक भाई से निजे जाजक भागलपुर कटकरू श्री प्रसन्न कुमार परिडा जलेश्वर बालेश्वर श्री ज्ञानेन्द्रनाथ महापात्र बालिया जगतसिंहपुर श्रीमती विजयलक्ष्मी दास मा कंटाबांजी बलांगीर एमानंकर पारिवारिक सुख शांति आनंद पाई सत्संग प्रदान करछंती। परमपिता एमानंकर आवेदन मंजूर करंतु यहाँ ही कामना करी परमपिता रातु चरण मोर प्रार्थना जनाउछि। एवं सुशील कुमार बेहरा भाई हिंदोड़ रोड ढेंकानाल अंकल श्री त्रिनाथ बेहरा आशु आरोग्य कामना पाई सत्संग देइछंती। अंकल शीघ्र आरोग्य लाभ करी सुस्थ हो उठंतु यहाँ ही कामना करी मु परमपिता आतुर चरण प्रार्थना जनाउ। आज भक्ति नैवेद्य अर्पण करछंती श्री सुकांत कुमार सेठी भाई जाजक बड़माड़ बलांगीर श्रीमती सुनीता बेउरा मा राउरकेलारू कीर्तन करछंती विज्ञान भाई निजे विज्ञान कुमार नायक भाई बहुत सुंदर है कीर्तन नाहलपुर कटकरू भजन कीर्तन बहुत सुंदर है प्रत्येक मन को बहु उच्चग्राम को नहीं जाइछंती अत्यंत हृदय स्पर्शी मनोमुग्धकर होइछि कंठ स्वर मध्य अत्यंत मधुर प्राण स्पर्शी होइछि। एहीपरि भजन कीर्तन करी आमको इष्ट भाव में भावित करांतु यहाँ ही कामना करी सेमानकर मंगल निमित्त परमपिता पाखरे प्रार्थना जनाउ। गत 30 तारीख श्री श्री बड़मांकर जन्म दिवस थला केन्द्र मंदिर विहार मानक पालन होइछि। गत काली श्री श्री बड़मांकर जन्म तिथि थिला जन्म तिथि रे घरे घरे जन्म लग्न घोषणा करा जाइछि। सेटा अवश्य आश्रम निर्देश नाही आश्रम निर्देश अछि केवल मात्र आश्रम रे ही जन्म लग्न घोषणा करा दिबो आउ कोठी होबो नाही। तो जा हो परंपरा परिचाली आछंती जो माने ताकू मध्य कुहा अछि जा हो बड़मा ऊपर दीपद कथा मु रखिबी। बड़मा जन्म होइतिले 29/7/1894 मसिया रे एवं देहांत होइतिला 10/5/1971 मसिया रे 77 वर्ष थे 77 वर्ष रु 65 वर्ष से ठाकुर सहित से समय बीतई 43 वर्ष हिमायतपुर कटे से ठाकुर सहित 22 वर्ष देवघर कटे से ठाकुर सहित एवं 2 वर्ष देवघर कटे ठाकुर देहांत पर बड़मा से ठाकुर पाखु दीक्षा नहीं ठाकुर एकमात्र नारी लोक को दीक्षा देइछंती से होउछंती श्री श्री बड़मा। सेतेबेले श्री ठाकुर गोटे कथा मन रखिया कहिथिले तुम्हार भगवान के सदा हृदय रेखो नाम भूलो ना कखनो तुमर भगवान को सदा हृदय रे रखो नाम भूलो ना केतेबेले हेले से कथा तांकर सब समय मन थाए। श्री ठाकुर थरे बड़मा गोटे चिठी लिखिथिले से लेखा थिला जे तार नाम करे तार शारीरिक मानसिक सर्व प्रकार व्याधि विनष्ट हुए तिनी अमृत तार नाम अमृत जे जत पान करे तार तत आनंद निसंदेह रे प्राण खोली विश्वास करे तार नाम कर आनंदे उठले उठबे अमृतमय होए उठबे। श्री बड़मा थरे जने भाई की मथुर बाबू बोली जने भाई तांको पाखु चिठी लिखिथिले ठीक मत इष्ट बुद्धि कले मनीष मृत्यु रक्षा पाए तुम इष्ट जेपरी चलती यहीपरि भाव में जदि चल आग्रह सहकारे अतुट अनुराग नहीं ताहले देखा पाइब बहु अजना भविष्य को तुम्हें आगरू जानी पारिछ
যেটা आम मैंने उपलब्धि करि पारुछे जो माने ठीक थिबार निष्ठा सहकारे इष्टबुद्धि करूछन्ती नाम ध्यान करूछन्ती से निश्चित भाବରେ जानि पारुछन्ती जा से बड़मा चिठी लिखि जणैथे सेतेबेले ठारू सावधान होई परिबो भय पाइबनी कि घाबुरी जीवन श्री बड़मा कहिथिले नाम करो खूब करे नाम असंभव संभव होई पारे सदाचारी चलने चलिबाकू चल समस्ते आउ चारि दुआरे तीक्ष्ण सावधानी दृष्टि चतुर दृष्टि जदि न थाए ताहले किंतु हबनी एई भाबे चलिबार अभ्यास मध्य करिबाकू हुए 65 वर्ष श्री श्री ठाकुर को संग करिकिरी बड़मा कहले तार कड़े आंगुलेर योग्य होते पारिनी तार गुणेर काना कड़ियो पाइनी कड़े आंगुल माने काणी आंगुठीर मु योग्य होई पारिनी तांको गुणर कणा कौड़ीर मध्य मु योग्य होई पारिनी बड़मा जे कि 65 वर्ष तांको संग करिकिरी एभली कथा कहि पारिचंती आमे ठाकुर बड़मा को ठाकुर को धरी आमे कोन हेई जे आमे निजु निजे पचारे बुझी परिबा पुणी कहले श्री श्री ठाकुर सहित कार तुलना बा सम पर्यायभुक्त कले बड़मा टिके रागी जाती और कहती ठाकुर संगे कार तुलना है रे ठाकुर ठाकुरी तार संगे कार तुलना करले सेवा अपराध है तार संगे तुलनार कथा सुनले आमी अत्यंत मर्माहत हुई पुरुषोत्तम लीला संगिनी जे तांकर जीवन रे सुख आराम विलासिता अलसता नाही दुखर अग्नि तपस्या भीतर दे दिने से शांति और आनंदालोक उत्तीर्ण हुवंती तेणु श्री श्री सानमा सर्वमंगला देवी बड़मांकर सान भौणी सी गोटा जगह कहते दीदी दीदी की मानुष के ना तो दीदी दीदी कौन मनीष कहीं ना तो मनीषर सहित तो तार तुलना चले ना मनीष कौन निजर बोली किछि न रखी बड़ बा विराटर अस्तित्व रे निज को मिलई देई एतेटा विशाल होई पारे कौन से एते कुलहरा दिगहरा आपण हरा तांकर दियर प्रभास चंद्रकर स्त्री सुकुमारी देवी से बल्लो घर झील बड़मांकर कार्यकलाप से तो आसी पहुंचले शाशु घरे तो बड़मांकर कार्यकलाप से देखिले चालीचलन देखिक से आश्चर्य हो जाए से कहती मानुषेर स्वभाव एमन है ए तो निरलस ए तो सेवापटु ए तो कष्ट सहिष्णु केमन ए लोक मानवी होते पारे आबार सदा प्रसन्न केमन स्वयं लक्ष्मी विराजमान करछन्ते ना कि मनीषर स्वभाव एपरी हुए एते निरलस एते सेवापटु एते कष्ट सहिष्णु किपरि ए लोक मानवी हो पारे पुणी सदा प्रसन्न कष्ट सहिष्णु सेवापटु निरलस होगी सदा प्रसन्न सदा बेले हस हस मुख ये किसी कम कथा नुहे तेणु लक्ष्मी माँ बोली कह तेणु श्री श्री ठाकुर दिने बड़मा को शेष अवस्था कहले तुमी शुधु बड़खोकार मा नय तुमी विश्व जननी तुमी जगत जननी वास्तव भाव में सी जगत जननी होकर आसी बड़मा ठाकुर लीला संगीनी होकर जीवन सारा जेते जहा किछि करिसंती ठाकुर को खुशी करने से करिसंती ठाकुर जो थे खुशी हे सेटा ही तांकर कर्म थेला ता छड़ा सी आउ किछि जानि भी नथिले एतिया दिने कहिथिले तुम समस्त को देखिया पई ठाकुर अछंती आउ ठाकुर को देखिया पई मो छड़ा किए अछि तेणु बड़मांकर जीवन केवल मात्र ठाकुर ठाकुर छड़ा सी आउ द्वितीय जिनस कि जानती ना बड़मांकर मुंडे सब ओढ़ना थाए ओढ़ना केतबेले खसी पड़े ना आजिकाली आम मानकर स्त्री लोकंकर सब जो बहु माने सब आछंती घर को कौन सबुड़ा गोटा पूरा जामा पिन दौरान सेटा कौन कहती अवश्य मुझे जानी माक्सी ना कौन गोटे कौन एमती कहती आवाहित नारी से जो सालुआर पंजाबी कौन पिंधिकी से जो गोटे कौन उनी ना कुनी कौन पकईकरी सब बुलुचंती या द्वारा कौन हुए ना मुंडे ओढ़ना रहे ना विवाहिता नारी मुंडे ओढ़नाटा रहा निहाती दरकार बड़मा थरकर होती कौन ना औषध खाया श्री श्री बड़दा औषध जो दौन बड़मा मुंडटा को तलू जो बेकटा तलू कर दौन जो ओढ़नाटा खसी जाऊँगी ओढ़ना खसीगले बड़मा कौन कर ओढ़नाटा को आनिक पुणी दे दौन बड़दा कहले माँ ये औषध खावाई कौन ओढ़नाटा खसीगले किसी असुविधा अच्छी तुम बारंबार कहीं दौच
ନା ତୁ ଜାଣିନୁ ସେ ଘରେ ବାବା ଅଛନ୍ତି ତୋର? ନା ସେ ବାବା ତ ସେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ବାବା କଣ ଏବେ ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି? ବଡମା କହିଲେ ତୁ ଜାଣିନୁ ଏ କଥା କଣ। ଆଉ ଦିନକର ହେଇଛି କଣ, ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦି ଜଣ, ସ୍ୱାମୀ ବେଲ ବଟମ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଟାଇ ମାନେ ପିନ୍ଧିକିରି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି କଣ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ସେ ଲୁଗାକୁ ଅଣ୍ଟାରେ ଖୋସି ଦେଇକିରି ଆସିଛନ୍ତି। ବଡମା ତାଙ୍କୁ ଦି ଜଣ ଯାକ ବଡମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ବଡମା ପ୍ରଣାମ କଲେ, ବଡମା ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତମେ ଦି ଜଣ କିଏ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନା ଭାଇ ଭଉଣୀ? ନା ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। କହିଲେ ଦେଖେ, ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେତିକି ସମୟ ଓଢଣା ରହିବ ନାହିଁ, ତୁ ଓଢଣା ତ ଦେଇନୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ସମୟ ରହିବ ନାହିଁ ସେତିକି ସମୟ ସ୍ୱାମୀର ଆୟୁଷ ହାନି ଘଟେ। ଏଇଟା କେହି ଜାଣିନଥିଲେ ଆମେ। ଆମର ଯେତିକି ସମୟ ଓଢଣା ମୁଣ୍ଡରେ ରହିବନି ନାରୀ ମାନଙ୍କର, ସେତିକି ସମୟ ସ୍ୱାମୀର ଆୟୁଷ ହାନି ଘଟେ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଜଗତ ଜନନୀ କହିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ଆମର ମାନି ଚାଲିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ବଡମା ଠାକୁର କହିଲେ, ନାରୀ ଯଦି ସ୍ୱାମୀଗତ ପ୍ରାଣ ହୁଏ, ତାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଉପରେ ତାର ଯେ ନେଶା, ତାଠାରୁ ଯଦି ତାର ସ୍ୱାମୀ ନିଶା ପ୍ରବଳତର ହୁଏ, ସ୍ୱାମୀକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାର ଯେକୌଣସି ଖିଆଲକୁ ଯଦି ଉପେକ୍ଷା କରିପାରେ, ତେବେ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଗୋଟେ ଏକକେନ୍ଦ୍ରିକ ରୂପାନ୍ତର ଘଟେ। ତାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ସତୀତ୍ୱ। ସତୀତ୍ୱ କାହା କହନ୍ତି? ନାରୀ ଯଦି ସ୍ୱାମୀଗତ ପ୍ରାଣ ହୁଏ, ତାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଉପରେ ତାର ଯୋଉ ନିଶା, ତାଠାରୁ ଯଦି ତାର ସ୍ୱାମୀ ନିଶାଟା ପ୍ରବଳତର ହବ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ତାର ଯେକୌଣସି ଖିଆଲକୁ ସିଏ ଯଦି ଉପେକ୍ଷା କରିପାରେ, ତାହେଲେ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଗୋଟେ ଏକକେନ୍ଦ୍ରିକ ରୂପାନ୍ତର ଘଟିବ। ମୁଁ ତା ପରର କଥା କହିବି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦଉଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱାମୀକି ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ତାର ନିଜର ଖିଆଲକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଥରେ ବଡମାଙ୍କର ଜଙ୍ଘରେ ଗୋଟେ ବଥ ହେଇଥିଲା। ସେ ବଥ ହେଲା ମାନେ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ହେଲା ମାନେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିବ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦବ। ଧୀରେ 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 ସେ ଯେତେ ବଢୁଥାଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେତେ ହଉଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ହୁଁ କି ଠୁ ବୋଲି କାହାର କି କହିନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ବାପ ଘରୁ ଶୁଣିକିରି ଆସିଛନ୍ତି, ତୁ ହୁଁ ଠୁ କିଛି ହୁଁ ଟୁ କୁଁ ଏସବୁ କିଛି କହିବୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କହିଛନ୍ତି କଣ, ଜାଣେ ନା ପାରେ ନା ନାଇଁଟି ଘରେ, ଏତିନି କଥାରେ ଦେବତା ହାରେ। ଏକଥା ତାଙ୍କର ମାଇ ମା କହିଦେଇଥିଲେ, ସେ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ମାନି ଚାଲିଛନ୍ତି ଶେଷ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯାହା ହଉ, ସେ ହେଇଛି କଣ, ଯେତେ ଅତିଶୟ ହେଇଗଲା ଆଉ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେନି, ସେତେବେଳେ ଲୋକ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏ ବଥଟା ହେଇଛି। ବଥ ଯେତେବେଳେ ବଡ ଆକାର ଧାରଣ କଲାଣି, ତାକୁ ଅପରେସନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପରେସନରେ ଯୋଉ ସବୁ ସିରିଞ୍ଜ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଅଛି, ଚୁରି ଟୁରି ଅଛି, ସେଗୁଡିକ ସେତେବେଳେ ସେ ସବୁ କିଛି ଅପରେସନ କରିବାର ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ଡକାଗଲା। ଡାକ୍ତର ଆସିକି ବାଉଁଶ ପାତିଆକୁ ଆଣିକିରି ତାଙ୍କୁ ଅପରେସନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟରେ ଖଟ କୁରାରେ ସିଏ ଜାବୁଡି, ଖଟ କୁଡାକୁ ଜାବୁଡି ଧରି ମୁହଁକୁ ଚିପି ରଖି ସେଠି ସେ ଅପରେସନ ତାଙ୍କର ହେଇଥିଲା। ସେଥିରେ ସେ ହୁଁ ଟୁ କି ଶବ୍ଦ ବି କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, କାନ୍ଦି ବି ନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ମା ତାଙ୍କର ମନା କରିଛନ୍ତି ଘରେ, ବାପ ଘରେ, ତେଣୁ ସେ କଥା ସେ ମାନି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏ ଅପରେସନ ହେଲା ସେଇ ବାଉଁଶ ପାତିଆରେ। ଅପରେସନ ସରିଲା ପରେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ ହେଇଗଲା ପରେ ସେତେବେଳେ ଘରେ ବସିଲେ, ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ବଡ ବୋଉ ଆଉ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ତମର ଅପରେସନ କଲେ, ତମେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଖେଚୁଡି କରି ଖାଇବାକୁ ଦବନି? ବଡମା କିଛି ହୁଁ ଟୁ କିଛି ନ କହି ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଠିଗଲେ ଖେଚୁଡି ତିଆରି କରିବାକୁ। ସ୍ୱାମୀକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଖିଆଲକୁ ଯଦି ଉପେକ୍ଷା କରିପାରେ, ତାଙ୍କର ଖିଆଲ ଯାହା ଥାଉ ତାକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ସ୍ୱାମୀକି ଖୁସି କରିବାକୁ ସେ ବାହାରି ପଡିଲେ। ଏଇଥିରେ କଣ ହୁଏ ନା, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଏକ କେନ୍ଦ୍ରିକ ରୂପାନ୍ତର ଘଟେ। ଜଣକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଚାଲେ, କେବଳ ମାତ୍ର ଠାକୁରଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସେ ଚାଲିଥିଲେ। ଠାକୁର ସେଟା ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି ବୁଝି ନଥିଲା କି ଜାଣିନଥିଲେ। ତାର କାରଣ ହଉଛି ସିଏ ଆସିଥିଲେ ନାରୀ ରୂପ ନେଇକିରି ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ଠାକୁର ଆସିଥିଲେ ପୁରୁଷ ରୂପ ନେଇକିରି ସେ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ଏଇଭଳି ଶିକ୍ଷାରେ ଯଦି ଆମେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇ ନପାରିବା, ବାସ୍ତବିକରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ପୁରୁଷ କି ଭଲ ନାରୀ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେଇଭଳି ଶିକ୍ଷାରେ ଶିକ୍ଷିତ ହବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ଏବଂ ହେଇ ଚାଲିছে, କିଛି ଲୋକ ହେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ନ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କଥା ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ କିଛି କିଛି ହେଇଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ଭଳି ଯଦି ନ ହେଇପାରିବେ, ବଡ ମାଙ୍କ ଭଳି ଯଦି ନ ହେଇପାରିବେ, ତେବେ କିଛିଟା ହେଇଛନ୍ତି। ତାର କାରଣ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଚାଲିଛେ, ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଶାସନ ମାନି ଚାଲିଛେ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମର ହବ। ଏ ଜନ୍ମରେ ଯଦି ନହେଲା, ଆର ଜନ୍ମରେ ହବ। ନହବ ବୋଲି କଥା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଧରି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବନି ଭାଇ। କାହିଁକିନା ସେ ଯୋଉ ପ୍ରବୃତ୍ତି ନିଶାରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରବୃତ୍ତି ନିଶାରେ ଚାଲିବେ। ପ୍ରବୃତ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ରାସ୍ତା ହଉଛି ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର। ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ପାଇଛି, ସେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ ନ କରିଛି,
बीज मंत्र खाली नहीं गले तो हबनी, दान ध्यान करिया पड़ो अध घंटा 45 मिनिट प्रत्येक दिन। जी जेती करिवो से सेती ता भीतर उपलब्धि हेबे ठाकुर, एवं तार आग्रह इच्छाटा बढ़ी जीवो। कौन पाई ना ठाकुर को खुशी करिया एवं बड़ मां खुशी करिया पाई। मां माने बड़ मां खुशी करिया पाई चेष्टा करिवे बड़ मां भली हबाकू, एवं पुरुष माने चेष्टा करिवे ठाकुर भली हवा पाई। बड़ मांकर आउ गोटे दिनर कथा मोर मने पड़ी जाउची। बड़ मां थरे बड़ मांकर जने भौणी तांका घर पाखरे विवाह करथिले। सी आसीचंती सासू घर को, बड़ मां अछंती सासू घरे। सी चाहिए केमी से बड़ मां को देखिए बाड़ी पट बाटे गोटे कूह अच्छी से कूह पानी नहीं बड़ मां जाती सी आसती से कूह पाखक अपेक्षा करती कि बड़ मां देखी पारती दिनकर बड़ मां साक्षात होगा। जो साक्षात होगा सी बड़ मां को बड़ मां को निज घर कथा बड़ मां पचारे घरे केमती कौन सब बापा अच्छा माँ अच्छा अन्य मैंने केमती कौन अच्छा सी सब से कथा सब कहले। ताधीरे ये कहले कहले बापा बो कहते जे आमे गोटा एमितिया लोक हाथ में झीटी देलु तार दी पैसा इनकम कर किसी रास्ता नहीं, केवल मात्र आध्यात्मिकता लोक सेवा लोकों पछे दौड़ा लोकंर भल मंद सहयोग करवा या छाड़ा तापर किसी ना एमती झीटी देचु जे जहा फल आम मनटा दुख। एक बड़मा जेम शुणिले सांगे सांगे घर को पलि आसिले। आउ भौणी सांगे देखा है कि साक्षात है चुप आसी घर रही। दिनकर है कौन ना बड़ मां बापा आसछंती रामगोपाल भट्टाचार्य। सी तो आसी पहुंचती घरे बड़ मां पिंडारे बसी परिवा काटुले। बापा को देखिकी उठी जाकि घर भितर पशिले आ घर बाहर। माता मनमोहिनी देवी देखिले समुदी आसी सी डाक पटेल इरे बहु तोर बापा आसछंती तू कहीं आसुनु शीघ्र गोड़ धोईदे नहीं घरे बसवा दे ये सब कौन। सेठू बड़ मां आसिले आसिक गोड़ धोईदेले लुगारे लुगा कान गोड़ पशिदेले बापांकर तापर जाई घरे पशिले आउ बापा साथ कथबार्ता ही ना। कौन कारण ना बापा अभिमान था मोर स्वामी की सी निंदा कर। बापर घर गौरव जो झीटी मत स्वामीर घरे आत्मनिवेश नुह तार शक्त। शशुर घरे जो मानकर अगाध अतुट टाण से माने तो लक्ष्मी झील सेवारे विपुल प्राण। ठाकुर बाणी ठाकुर बाणी देकिरी बुझे दे जाइछे आम मान वास्तव भाव में नारी चरित्र किभली हवा कथा पुरुषर चरित्र किभली हवा कथा केमिति हेले आमे सुख शांति आनंद संसार करि परिबा सब गुड़ाक से कहि दे जाइछंती सेही भली आमे करिबा ता भीतर दे आम मानकर मंगल सुनिश्चित हबो। ए बाणीर कथार मु गोटे कथा कहूची से ठाकुर थरे कथा छळे कहउथिले पुरुषोत्तम हेले आमान ईश्वर। आमान कथाटा से कहि दैछंती फ्रॉम टॉप टू टो बा आपाद मस्तक माने से होचंती पुरुषोत्तम होचंती आपाद मस्तक ईश्वर पाद ठारू मुंड पर्यंत ईश्वर तांकर प्रतिटी अणु परमाणु पर्यंत ईश्वर। से ईश्वर जेतले 3.5 हाथ मनीष रूप धरी धरारे अवतीर्ण हुअंती सेतेबेले से एते साधारण भाव में चला बुला लोकों सहित व्यवहार करती जे तांकर निकटतम निजर लोके तांकु भूतमहेश्वर भाव धारणा करिया असंभव हो उठे। सी जे भूतमहेश्वर जे श्रीकृष्ण गीतारे कहते अवदानंती मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रित परम भाव मजानते मम भूतमहेश्वरम तांकर जे भूतमहेश्वर भाव से जे 3.5 हाथ मनीष आसिले सेतेबेले तांको लोक जानी पारନ୍ତି कहीं लोकों सारे एभली व्यवहार करती मुझे कहबी परे जो थे कि से भाभी पारते नहीं ये जे मनीष भगवान ईश्वर मनीष रूप लोक मैंने से ठाकुर संग करती मुख निश्चित असंख्य बाणी श्रवण करती जहाँ को से भाभी भाभी चिंता करी कि किसी पुस्तक पाठ करी कहती ता नुहे ऊपर को चाह बाणी सब कही जाती से कहती संध्या बेले पक्षी माने धाड़ी बांधी उड़ी गला बेले जेपरी देखा जाए से परी बाणी सब धाड़ी बांधी आसती ता देखी से कही जाती बाणी सब आसिया पूर्व कर्णरे कलिंग बेल देवा भली क्रिंग क्रिंग शब्द आसे से तत्पर हो बाणी सब दे जाती जार अर्थ बुझा साधारण मनुष्य पक्षे असंभव हो उठे। बहुत बाणी देइछंती जो बाणी की पढ़िले जो भाई मैंने पढ़ुथे से जानी से बाणी केते टॉप सब जाक बुझी हुए ना जो मैंने बुझी पारती खूब भल कथा कि सब जाक बुझा संभवपर हुए ना। इंग्राजी बाणी देवाई केस्टरा कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य
श्री श्री ठाकुर को अनुरोध करथिले। उत्तर श्री श्री ठाकुर कहथिले देख केष्टटा की कय आमी मुख्य मानुष आमी इंग्राजी बोलबो या मो पक्षे असंभव। परे केष्टदा सुशीलदा प्यारीदा प्रफुल्लदा आदि नाना अनुरोध काकुति मिनती करिबारु तांको पाखरे बसिकिरी बहुत इंग्राजी रे कथाभाषा होबारु विभिन्न इंग्राजी शब्दर आलोचना करिया भितर देगिरी दिने पाइखाना जा बाटरे ठाकुर केष्टदा डाकी कहले केष्टदा एसे के लिखिबे ना कि केष्टदा दौड़ी आसिले एवं कागज कलम धरिकी लेखि एवं ठाकुर जो प्रथम बाणी देथिले से बाणी होची द बूमिंग कमोशन ऑफ एक्जिस्टेंस that rolls in the bosom of the beyond, evolves into a thrilling rhyme, and upheaves into a shooting becoming of the being with echoes that float with an embodiment of energy that is logos the word the beginning. क्षुब्ध संवेगे अव्यक्तेर बुके द्रुत व्यंजनाय विघूर्णित सत्तार उत्सृष्ट विच्छुरणी संबुद्ध संघात कंपित छंदे भासमान शक्ति शरीर प्रतिध्वनि आदिवाक सृष्टि प्रथम प्रगति सृजन प्रगति चलार साथी अछि ये बाणीटी एटा होची श्री ठाकुरଙ୍କର प्रथम इंग्राजी बाणी। या परे श्री ठाकुर जे पाठ इंग्राजी रे जेउ सब बाणी दैछंती ता मेसेज वॉल्यूम 9टा वॉल्यूम हो गेलतला जहार शब्दर अर्थ बुझिबा कष्टकर एवं अनेक नुआ नुआ वर्ड प्रणयन करथिले मात्र माटी पास न करिथवा व्यक्तित्व या कोन साधारण मनुष्य पक्षरे संभव होई परिबो। तेणु केष्टदा भाविले से श्री ठाकुर पाखे सब असंभव संभव हेबो कारण से सर्वज्ञ सर्वदर्शी। श्री ठाकुर गोटे जगह आलोचना प्रसंगे कहिथिले জানাটা পুরুষোত্তমদের কাছে না জানার মতো হয়ে থাকে। জানাটা সম্বন্ধে তাদের কোনো অহংকার থাকে না বা জানাটাকে জাহির করার জন্য তারা ব্যস্ত হন না। এনভায়রনমেন্টাল ইম্পালস রিকুইজিশন এন্ড রিসেপ্টিভিটি বা পারিপার্শ্বিকের প্রেরণা প্রার্থনা ও গ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী যখন যতটুকু দেবার তা দেন। সাধারণ জ্ঞানী বিজ্ঞানীদের মধ্যে বিরোধ থাকলেও থাকতে পারে কিন্তু বিভিন্ন কালে আবির্ভূত পুরুষোত্তম গণের বাণীর মধ্যে কোনো বিরোধ থাকে না। যখন যেখানে যেটুকু তারা ব্যক্ত করেন তার মধ্যেই পূর্ণতা ও অভ্রান্ততা থাকে। জানিবাটা পুরুষোত্তম ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନ ଜାଣିବା ଭଳିଆ ହେଇକିରି ଥାଏ। ଜାଣିବାଟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅହଙ୍କାର ନଥାଏ ବା ଜାଣିବାଟାକୁ ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏଇ ଯୋଉ ଠାକୁର ଯୋଉ ଇଂରାଜୀରେ ବାଣୀ ଦେଲେ ଠାକୁର କଣ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଇଂରାଜୀରେ ବାଣୀ ଦେବା ନା ସେ ତ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଦେଲେନି କାହିଁ ସେ କହିଲେ କଣ ଜାଣିବାଟା ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନ ଜାଣିବା ଭଳିଆ ହେଇଥାଏ। ସିଏ ସବୁ ଜାଣିଚିନି ସବୁ ଜିନିଷ ବି ସେ ଜଣା ଯାଏ ନା। ଜାଣିବାଟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅହଙ୍କାର ବି ନଥାଏ ମୁଁ ବହୁତ ଜାଣିଛି ଗୋଟା ଯୋଉମାନେ ବେଶୀ ଜାଣିଥାନ୍ତି ମାନେ ବେଶୀ କହିପାରନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକେ ଅହଙ୍କାର କରନ୍ତି ସେ ଜିନିଷ ବି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନଥାଏ ବା ଜାଣିବାଟାକୁ ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ତରବର ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହା ଠାକୁର ଆଜି କହିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି 81 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ତାହା କେବଳ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଜବାବରେ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛେ ତାର ଉତ୍ତର ହିଁ ସେ ଗୋଟା ଦେଇଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସନ୍ନ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଦାସ ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ବହୁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ତାର ଉତ୍ତର ସେ ଠାକୁର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଠାକୁର କହିଲେ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟାଲ ଇମ୍ପଲ୍ସ ରିକୁଇଜିଶନ ଆଣ୍ଡ ରିସେପ୍ଟିଭିଟି ଅନୁଯାୟୀ ବା ପାରିପାର୍ଶ୍ବିକ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରାର୍ଥନା ଗ୍ରହଣ କ୍ଷମତା ଅନୁଯାୟୀ ଯେତେବେଳେ ଯେତେ ଟିକେ ଦେବାର ତାହା ଦିଅନ୍ତି। ଏମାନେ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଯେ ଇଂରାଜୀରେ ବାଣୀ ଦିଅନ୍ତୁ କାରଣ ଅନ୍ୟ ଭାଷାଭାଷୀ ମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସେ ତାପରେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଲେ କଣ ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକିରି ଇଂରାଜୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଆଲୋଚନା କଲେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଏମିତି କଲେ କରୁ କରୁ କଣ କଲେ ନା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରିଲା ବାଣୀ ଯୋଉ ବାଣୀ କି 9ଟା ଭଲ୍ୟୁମ ହେଇଗଲା ଇଂରାଜୀରେ 9ଟା ଭଲ୍ୟୁମ ତାକୁ ହିଁ ବୁଝିବା ଗୋଟେ କଷ୍ଟକର ମଧ୍ୟ। ଜଣେ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏଭଳି ବାଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କଣ ମଣିଷ ନା ଈଶ୍ୱର ନରତନୁଧାରୀ ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ସ୍ରଷ୍ଟା ତା ନହେଲେ ଏଭଳି ଜିନିଷ ଆସିପାରନ୍ତା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଠାକୁର ଦେଇଛନ୍ତି 43 ପୃଷ୍ଠା। ତେଣୁ ଏ କିଛି କମ କଥା ନୁହେଁ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭଳି ଭାବିଲେ ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନୀ ବିଜ୍ଞାନ ପୁଣି କହିଲେ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରାର୍ଥନା ଗ୍ରହଣ କ୍ଷମତା ଅନୁଯାୟୀ ଯିଏ ଯେତିକିଟା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ସେଇ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ସେ ସେତିକିଟା ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି। ତାମାନେ ଆହୁରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ କିଛି ଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଗ୍ରହଣ କ୍ଷମତା ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତିକି ସେ ସେତିକିଟା ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଯୋଉଟା ଦେଇଗଲି 10,000 ବର୍ଷ ଧରି ଆଉ ଆସିବାକୁ ପଡିବନି।
ତେଣୁ ଏଇଟା 10,000 ବର୍ଷ ଧରି କାମ ଦବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ମାନି ଚାଲିବା ଦରକାର। ଏଥିରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନୀ ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିରୋଧ ଥିଲେ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ କାଳେ ଆବିର୍ଭୂତ ଯୋଉ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବାଣୀ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବିରୋଧ ନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଠି ଯେତେ ଟିକେ ସେମାନେ ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି ତାରି ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଏବଂ ଅଭ୍ରାନ୍ତତା ଥାଏ। ପୁଣି କହିଲେ ପ୍ରେରିତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷର ଅକ୍ଷରାତୀତ ଅବସ୍ଥା ବା ଟ୍ରାନ୍ସକେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରିଅଲିଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେପରି ସର୍ବଦା ସଚେତନ ଥାନ୍ତି, ସେପରି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ ଚେତନାର କ୍ରମାଗତି ବା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ଅଫ କନସିୟସନେସ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ଦିବାଲୋକ ଭଳି ସ୍ପଷ୍ଟ ବିଦ୍ୟମାନ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ତ୍ରିକାଳଜ୍ଞ, ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ, ସର୍ବଜ୍ଞ ଓ ସର୍ବଦର୍ଶୀ ଇତ୍ୟାଦି କୁହାଯାଇଥାଏ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷରାତୀତ ଅବସ୍ଥା, କ୍ଷରାତୀତ ମାନେ ତାଙ୍କର ତିନିଟା ଅବସ୍ଥା ଥାଏ। କ୍ଷର ଅବସ୍ଥା, ଅକ୍ଷର ଅବସ୍ଥା, କ୍ଷରାତୀତ। ଯସ୍ମାତ୍ କ୍ଷରମତିତମ ଅକ୍ଷରାଦ ବିଚୋତ୍ତମ ଅତ ହସ୍ମି ଭେଦେଶ ପ୍ରଥିତ ଲୋକେ ଭେଦେଶ ପ୍ରଥିତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କାହାକୁ କହନ୍ତି ନା ଯାହାଙ୍କର ତିନିଟି ଅବସ୍ଥା ଥାଏ। ତିନିଟି ଅବସ୍ଥା କଣ? କ୍ଷର, ଅକ୍ଷର, କ୍ଷରାତୀତ। ଚେଞ୍ଜିଂ ଆସ୍ପେକ୍ଟସ୍, ଅନଚେଞ୍ଜିଂ ଆସ୍ପେକ୍ଟସ୍, ଟ୍ରାନ୍ସକେଣ୍ଡିଂ ଆସ୍ପେକ୍ଟସ୍। ଚେଞ୍ଜିଂ କ୍ଷର ଅବସ୍ଥା ହଉଛି ଚେଞ୍ଜିଂ, ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଦିଗ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦିଗଟା କଣ ନା ମଣିଷର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ପିଲାବେଳେ ଯାହା ଥିଲା ବଡ ବେଳକୁ ତାର ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଆଉ ଟିକେ ବଡ ହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆଉ ଟିକେ ବଡ ହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବୟସ୍କ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ତାପରେ ବୁଢା ହେଲେ ତାର ଆଉ ଚେହେରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ତାର ବାକ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ତାର ବ୍ୟବହାର ଚାଲିଚଳନ ଇତ୍ୟାଦିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସବୁ କିଛିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ। ସେଇଟାକୁ ଠାକୁର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କ୍ଷର ଅବସ୍ଥା ବା ଚେଞ୍ଜିଂ ଆସ୍ପେକ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅନଚେଞ୍ଜିଂ ଆସ୍ପେକ୍ଟ, ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଦିଗ। ଆଉ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଦିଗଟା କଣ? ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଅଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛେ, ତାର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନା। ସେ ଯାହା ଆସିଛି ସେ ହିଁ ବାହାରି ଚାଲିଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଟ୍ରାନ୍ସକେଣ୍ଡିଂ ଆସ୍ପେକ୍ଟ, ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ, ସେଇଟା ହଉଛି କ୍ଷରାତୀତ ଅବସ୍ଥା, ମାନେ ନିରାକାର ଅବସ୍ଥା। ସେଇ ଅବସ୍ଥାଟା ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହୁଏ ନା, କେବଳ ମାତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାନେ ପାଖରେ ଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷରାତୀତ ଅବସ୍ଥା ବା ଟ୍ରାନ୍ସକେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରିଅଲିଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେପରି ସର୍ବଦା ସଚେତନ ଥାନ୍ତି, ନିରାକାର ଅବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେପରି ସେମାନେ ସଚେତନ ଥାନ୍ତି, ସେପରି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ ଚେତନାର କ୍ରମାଗତି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ଅଫ କନସିୟସନେସ। ଚେତନାର କ୍ରମାଗତି ମାନେ ଚେତନା ସେ ଅତୀତରେ ଯାହା ଥିଲେ, କଣ ଥିଲେ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଅଛନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତରେ କଣ ହେବେ, ଏଇ ତିନିଟାର କ୍ରମାଗତି ତାଙ୍କର ଥାଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭବିଷ୍ୟତ ଦିବାଲୋକ ଭଳି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ଯେଭଳି ଦେଖାଯାଏ ଦିବାଲୋକ ଭଳି ସ୍ପଷ୍ଟ ବିଦ୍ୟମାନ ଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ସର୍ବଜ୍ଞ, ସର୍ବଦର୍ଶୀ, ତ୍ରିକାଳଜ୍ଞ, ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ। ସିଏ ଯେ କେବଳ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭବିଷ୍ୟତ ଥାଏ ତା ବି ନୁହେଁ, ଆମମାନଙ୍କର ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣନ୍ତି। ଏଇଟା ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଟା କହିବାକୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭବିଷ୍ୟତ ମଣିଷକୁ ଦେଖିଦେଲେ ତାର ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭବିଷ୍ୟତ, କୋଉ ମଣିଷ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଗଲେ ସେ ତାର ଅତୀତରେ ସେ କଣ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଅଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ କଣ ହବ ସେଇଟା ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଅତୀତ ମାନେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଅତୀତରେ କଣ କରିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଅଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ କଣ ହବ ସେଇଟା ସେ ଜାଣିପାରି ତାକୁ ବାଟଟା ବତାନ୍ତି, ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚାଲେ ତୋର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକଟା କ୍ଷୀର ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ଏ ଦହି ପାଇଁ ନା ପଇସା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା 20ଟା ଟଙ୍କା, ତାକୁ କହିଲେ ତୁ ଦହି ବ୍ୟବସାୟ କର, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ତାକୁ ଠାକୁର ଚାହିଁକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାର ଆଣ୍ଠୁଠୁ ଉପରକୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ତଳକୁ ଦେଖାଯାଉନି। ତେଣୁ ସେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ତାର କଣ ହବ, ତାର ଭବିଷ୍ୟତଟା କଣ ହବ ନା ପ୍ରଥମ ତାର ଆଣ୍ଠୁଟା କଟିଯିବ, ତାପରେ ସେ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ତାକୁ କହିଥିଲେ ତୁ କ୍ଷୀର ବ୍ୟବସାୟ କର, ଦହି ବ୍ୟବସାୟ କର। ସେ ଦହି ବ୍ୟବସାୟ କରି ତାକୁ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଭାଣ୍ଡ ଦହି ମତେ ଦବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ଆଉ ନେଇକି ତୁ ବିକିବୁ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାର ବେପାର ବଢିଲା, ବଢୁ 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 ସେ ଏତେ ପଇସା ବାଲା ହେଇଗଲା, ଟ୍ରେନରେ ମାଲ ନ ଆଣିବା କଲା। ଦିନେ ଟ୍ରେନରୁ ଖସି ପଡି ପ୍ରଥମ ତାର ଗୋଡ କଟିଗଲା, ତାପରେ ତାର ଶରୀର ମଧ୍ୟ କଟିଗଲା। ସେ ତା ମଧ୍ୟରେ କଣ କରୁଛି ନା, ସେ ଯୋଉ କ୍ଷୀର ଦହି ହାଣ୍ଡିଟି, ଛୋଟ ହାଣ୍ଡିଟି ଦବା କଥା, ସେ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଲାନି। ଦେଲେ ପଇସା ଜୋର ହେଇଗଲା, ତାର ମନେ ପଡିଲାନି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା, କିଏ ପଚାରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୋର ଏତେ ବେଳ କାହିଁ ନେଇକି ଯାଇ ଦେବି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ହଉଛେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ନାମ ଧ୍ୟାନ ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି କରୁଛେ, ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି ପଠଉଛେ, ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉଛି। ବହୁତ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି ଛାଡି ଦଉଛି। ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି ଛାଡିଦେଲା ପରେ ତାର ପରିସ୍ଥିତି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତାର ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ତାହା ହେଇଯାଉଛି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର।
ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ହୁସିଆର ରହିବାକୁ ପଡେ। ତେଣୁ ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତ ଜାଣନ୍ତି। ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆମର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଆମେ କଣ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଅଛେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଜନ୍ମରେ ପର ଜନ୍ମରେ କଣ ହବା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ସର୍ବଜ୍ଞ ସର୍ବଦର୍ଶୀ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୌକିକ ରକମରେ କଥା କହନ୍ତି ବା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ମନେ କରନ୍ତି ଇଏ ତ ଆମମାନଙ୍କ ଭଳି। ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ତ ଆଉ ବିଶେଷ ସବୁ କହିବାକୁ ଯାଉନି, ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ମତେ 35 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଥିଲେ କହିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସର୍ବଶେଷରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏବଂ ମା ମାନଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ମୁଁ ପରମିତାର ଆତ୍ମଜନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇ ତ ଶେଷ କରି ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ଶୁଣିବାକୁ ତ ଆହୁରି ଇଚ୍ଛା ହଉଥିଲା, ସମୟକୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ। ତଥାପି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଏଇ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ତୋଳି ଧରିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ମାନେ